Oy, ni action mix saag. Nya dugay nang kay tugod so kinahanglan tag reconnaissance. Let's go. Points updated. Tanawa adto ta mo ani sa babaw. Kinahanglan ta mo lapas ani. Kani nga bukid. Dayon. Kana oh, kana atong target oh. Kana diha oh. So tanaw na to na naog na to ubos. Oh no, agi di coach. No. So diri ta agi gyud, diri awa. Kani ta agi, ana ba? Naagi day. Yan. Asa kung kami, ano to? At patayo ko na. At idaw na. Adto silang kon. Idaw na. Adto silang kon may pahigot. Da asa man ta, asa Para man ta. nalbis liyo. Asa man ta ron? Maubos tro. Oh, dala ta oh. Tanawan sa nako ang ko ano, ano. So asa ta ni ron? So kinahanglan ta maagi sa kana diha. Oh, mao lagi ni giana no, tanawa. Oh, dari kilid. No, dara oh. Kita ka? Dayon, anak to dari kilid, 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 kilid. Na, daray, na. Oh, dara giana no, naras kilid di gido. Anak ta, oh sakto ni gagianan. Then, ari ta diri agi. Ayo ta diha, ari ta diri agi kani. Kani diri. So, kinahanglan ta ari ta sa right kay kana di ari ta agi kilid. Okay, go na ta. Poli na to tong kuan. Tanawang bag kuan tin. Tingaling na banog ba? Kaya tani ra ba mga banog eh. Aman tay mong kuan. Daray. Asa na may dabita dire gagamit naman mig pati para makita asa may Sa padong. panahon, wala pa man to, pati pa man to. Pati may gigamit gigtar ang pati para mabalik. Oh, karon kay lahi na. Karon na na drone. Ligon gini. Thank you DJI. Makauli ra mi sa mua Oy, hapon. salamat dai DJI Action. Ay, Action DJI Mini. Sa mo ni gana sakto ni. Ara guys, take off na siya. Di maklaro. Ang problema ni why flat landing. Wait, flat landing buangan. Ahay! Ahay! Ingka! Ato, arido. Ayoy! Di ato, di kanang hawan di ba?